سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تتسنادو زيناتات إنه فلما غندي ندبتاتينا أب تقرأي بسنك زلو سنة سلام نسدد لنا إلن أب أديس أبا زركبا أديتات تقارو حوحات كويناتن كي قتله نام منقد عرقن سلامن زعتولو منقدي كترقل لو ميلوم بروفيسور غلاودي سرايا بتنتان كندس سوينا أب تقرأي زغطن زلو قدود قفا سباون نواتاون كساراتات يورد اللو تبهيلو تسفحفحت حيلتات أبلعل تقارو بدلن قفعن مبزح حتى نخيرهم كم زغطللو تحبيرو نايزيو من كالو تنزرزر كسعبيو سنة مكتتال أب تقرأي بسنك زلو سنة سلام نسدد لنا إلن أب أديس أبا زركبا أديتات تقارو سحوت مريحنة سلطان بحيل زيت قطاطر سرعاتن ناديتاتن مناسياتن كابعدوم يبارر ملو كبلا تقارو أديتات تزاريبن اتنا أديتات بوليتيكينياتات تقارو نتاب تقرأي زلو محبراون بوليتيكاون كلولاو بسلاماوي قالت مفتح كهبولو دمات أويعن أب تقرأي بسنك زتفتر سنة سلامن بوليتيكاوي كلولاون أديتات دقان حيزن أبا كتم أديس أبا كسددا كم زتقددا قليزن نأخسماويان مراخبا حفاش ريتو زهبا أب أديس أبا زركبا تقارو ديتات أب تقرأي بسنك سحوت مريحنة سلطان بحيلي أبيدو زتغطاطر سرعات أديتاتن مناسياتن كاب مربتهم كوزو كام زتقددو أفليتن اللوا ات بسنك بوليتيكاوي زي مرققا زتفتر سدت أب كتم أديس أبا نزركبو زيقاتات كبير قطباون محبراون زقامات كام زقاتمون بمقلات هلو كنتاتي وتهم أب كبير حدقا كام زلو أفليتن أب تقرأي سلام سلزتسانة نبعلنا بفلاي دمان دكنا كاب موتن سقاين نمدحن ناب أديس أبا كيدنا حزد ما هيوتنا أب حماقن مريرن كنتات وديغلو كبلا تناديتات زلو أو هلو كنتات بنبعات قليزن اتاب تقرأي سلطان بحيل حيز زلو سرعات زختلو زلو منقدي نهزب تقرأي بتخطاتالي بكويناتن بسدتن نايمتنات كايدا مخانون نزد ما تناديتات بتري كونينن أولوا بسنك بوليتيكاوي كلولاو عدوم قديفوم نابكالوت كبابتات إتوبيا بمسدادوم ترايزي كونس أبعلتاوي مقدي هوتوم كبير قطباون وحبراون تقامات كم زقات ماما ملكيتن سرحن مسرتاو نابران تفيو ندقن مكنخان كم زتتقما بمتقاس منقستاو أكالاتن أب تقرأي زركبو سمويا بوليتيكان نزت أقامزي بهزوز كسر حلو تقويعن أب تقرأي نزل على حطوطات بكوينات راح كفتح زفتن زلو سرعات بسلاماوي قالسن بدبلوماسياوي منقدن مفتح كركاب كم زلو تحساسيبن بوليتيكينياتات تقارو كاب تحزي زرئي وزلو نايهلخ بوليتيكاوات يوم نتو هزبي كاب زل على تفاتن سدتن نمدحان بحبار دو نكبلو اتناديتات تاوي تقريبا بسنك بوليتيكاوين استراتيجيكاوين جيجاتات مرحتي حزب تقرأي نعنوتي قالع كمزلو تقليزو وعل سلام بريتوريا بسنك دخمت سبا سلطان ناو حدقا موداقون حزب تقرأي داقماين وشتاون بعداون قلولاو تقالعو كمزلون نبار تقالالاي أسقد قبر سلاسي قليزوم بقدد وتدرنا انتقدن مخنيات منسي تقرأي اقرو نابز مرحو يسدد دبلوماسيا وعقم تقارو دما نابزيرو وريدو كمزلون زحبرو تقالالا أسقد أب تقرأي سلام نمسفان زتقبرت عري بدخمت مرحت تخوليفو كبلو قليزوم حزوون انتخونه حزب تقرأي بسنكاب منغو سبا سلطان زتفتر دخمتن استراتيجيكاوي جيغاتاتن حاسار مكرا يركب كمزلو أبريهم سلام نمعقاب زتقبرت عري والان تنبره بتوم كاب سلطان وطاي كنبرو زيدليو أكالات بزوشدوهم جيغا سوقمتتات اتدردر أب حدقا موداقو أزخاخيروم تقادا لا يسكد قبر سلاسي كمزقالت اتي بوعل سلام بريتوريا زتا مسرة جيزياوي منغستي باتزقبو منقد كمرح كاب زي مخالو حليفو ناي حوحات محلخاتاتن أب محدرات أقام كفتر بمقبارن كاب سرح وطاي كوين ايو أزدما تقرأي مس فيدرال منغست زنبرا مراخب قمد بمبتاس حزب تقرأي داقماين وشتاون بعداون كدولاو كمز دارقو قليزوم بفلاي حقاوي جيزاوي منغست أفريسكا زي حقاوي منغستن بارلامان مملاس نت حزبي كاب عالم لخ حبرتسب كنت سألن دمتي كسأنن مقبار مخانو بمقلات نتاب تقرأي سلطان بحالة غزات يروزلو قجلة بقهود وغيسوم بتوسخون حزب تقرأي حزي بخالاي تمدو أب مدفع يركب زبلو تقادا لا يسقد قبر سلاسة ات قداماي تمدو
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሻዕብያ ወጊኑ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘጽነተ ሓቢሮም ሕዚ እውን መሊሱ ህዝቢ ትግራይ ብጽምዶ መሊኡ ክበርስ ይግበረሎ ክብሉ ገሊጾም እቲ ጽምዶ ዝወለዶ ድማ ኣዋጅን ግዱድ ውትድርናን ምኽንያት መፍረይ ሓይሊ መንእሰይ ብዘይ ድሌቱ ከም ዝግፈፍ ዘሎ ብምሕባር መንእሰያት እግሮም ናብ ዝመርሖ ክብትንውን ህዝቢ ትግራይ ብዲያስፖራ ዝነበሮ ደገፍን ሓልዮትን ናብ ዜሮ ክወርድ ገይሮምዎ መራሕቲ ትግራይ ክብሉ ተጋዳላይ ኣስገደ ወቂሶም ካብዚ ዝተለዓለ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ህዝቢ ናብ ዕንወት ኣንፈቱ የምርሕ ኣሎ እዚ ድማ ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ጌጋታት ዝወለዶ እዩ ብምባል ገሊጾምዎ ኣብ ስልጣን ዘለው መንግስታዊ ኣካላት ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝቕፅል ዘሎ ከቢድ ብርሰት ንምትራፍ ሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ከም መዋፅኦ ክወስዱ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ግዱድ ገፋ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት የውርድ ኣሎ ተባሂሉ ብመላእ ክልል ትግራይ ሕዚ እውን ዝቕፅል ዘሎ ግዱድ ገፋን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍጸም ዘሎ ከቢድ ጥሕሰትን ንህዝቢ ናብ ብስጋት ዝተመልኦ መነባብሮ ከም ዘውድቆ ተሓቢሩ እዚ ብዕጡቃት ሓይልታትን ካድረታትን ዝተወደበ መርበብ ሓበሬታ ኣቢሉ ዝካየድ ዘሎ ተግባር ንመዋዕል መንእሰያት ትግራይ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘውደቆ ፍልፍላት ካብ ከተማ መቐለ ገሊጾም ብመሰረት ካብ ከተማ መቐለ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ብልምዓት ጉጅለን ካድረታትን ዝተዘርግሐ መርበብ ሓበሬታ ኣቢሉ መንእሰያት ናይ ምንቅስቃስ መሰላቶም ተገፊፉ ገጾም ብዝተዓመሙ ዕጡቃት እናተፈራርሑ ናብ መዳጎንታት ከም ዝኣትዉ ገሊጾም እቲ ካብቲ ከባቢ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እቶም ዝግፈፉ መንእሰያት ዝነበሮም ሞባይል ኮነ ገንዘብ ተመንጢሎም ምስ ቤተሰቦም ከይራኸቡ ብምግባር ድሃዮም ብምስኣኖም ስድራ ቤታት ኣብ ከቢድ ስነልቦናዊ ጥዕና ከም ዝወደቁ ሓቢሮም እዚ ድማ ብግልፂ ንመሰል ዜጋታት ዝግህስን ጭውያ መናሰይ ኣብ ኣሰካፈ ኩነታት ከም ዘሎን ኣብርሆም ኣብቶም ማእከላት ተዓሊም ዝርአ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ድማ መርበብ ሓበሬታን ዝተፈላለዩ ዋርድያታትን ከባቢ ተሓፂሩ ንሰልጣን መንእሰይ ብዘሰኩን ኩነታት ብኣፎም ይሕለዉ ኣለዉ ተዓለምቲ መናሰይ ከይንቀሳቐሱ ብዋርድያታት ይፈራርሑ ልዕሊ እቲ ሰልጣን እቲ ዋርድያ በዚሑ ምትእምማን ከም ዘየለ ተገሊጹ ብተወሳኺ እውን ናብዞም ማእከላት ተዓሊም ደቆም ክደልዩ ዝኸዱ ወለዲ ብዘለውዎ ናብቲ ናይ ተዓሊም መስርሕ ኣገዲድካ ብምእታው ዕድሚኦምን ኣካሎምን ዘይፈቅደሎም ወለዲ እውን ግዳይ ግፋ ይኾኑ ከም ዘለው ተሓቢሩ እቲ ቀንዲ መንፅር እቲ ናይ ግዱድ ግፋን ንሰልጠንቲ ዝግበር ጥንኩር ሓለዋን እቲ ኣብ ትግራይ ስልጣን ብሓይሊ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ሙሉእ ብምሉእ ህዝባዊ ተቐባልነት ምስኣኑን ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ጽልይትን ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ምዃኑ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንእሰያት ትግራይ ተገፊፎም ናብ ማእከላት ተዓሊም ኣብ ዝውሰድሉ እዋን ብጥይትን ሓለንግን እናተደብደቡ ክሳብ መርሸንቲ ከቢድ ግፍዕታት ይፍጸሞም ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ዓለም ለኻዊ ኣካላት ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይወርድ ዘሎ ግፍዕን ግዱድ ግፋን ጠሚቶም ግቡእ መፍትሒ ክህብሉን ህዝቢ ካብዚ ከቢድ መከራ ከድሕንን ተጋሩ ጻውዒት የቕርበለው ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ በደልን ግፍዕን ምብጻሕ ኣጠናኺሮም ከም ዝቐጸልሉ ተሓቢሩ ነዚ ዝተሓበረ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ልዑል ጸጥታዊ ክትትልን ቁፅጽርን ክግበር ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ እዩ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶርያ ብግልጽ ብምጥሓስ ሸረሪና ኩናት ከፊቱ ዝበለ ደብዳቤ እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይን ተጠርጠርቲ ኣካላትን ዕቱብ ክትትል ክግበረሎም ዝኣዘዘ ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማ ሕሞራ ዝርከቡ ፍልፍላት ከም ዝገለጽዎ መብዛሕትኡ ህዝቢ ናብ ማእከል ሃገርን ክልል ኣምሓራን መውጽኡ ብምግላጽ ኣብቲ ከባቢ ዝተረፉ ተጋሩ ኣብ ከቢድ ፍርሕን ስጋትን ከም ዝርከቡ ገሊጾም ኣብ ምዕራብ ክልል ትግራይ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሕሞራን ተፈጢሩ ብዘሎ ሓዱሽ ናይ ጸጥታ ውጥረት ዙርያ ኣብ መሬት ዘሎ ሓበሬታ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ከባቢ ልዑል ጸጥታዊ ክትትል ክግበር ኣዚዙ ኣሎ እዚ ሓዱሽ ትእዛዝ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ይግለጽ ኣብ ሕብረተሰብ ከ እንታይ ዓይነት ጽዕንቶ ፈጢሩ ፍልፍላት ተወኪስና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ብመሰረት ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ዝወጽእ ሓዱሽ መምርሒ ኣብ ከባብታት ወልቃይት ጸገዴን ሰቲት ሕሞራን ልዑል ጸጥታዊ ክትትል ክግበር ጥብቕ ዝበለ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ኣሎ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘመሓላለፎ ሰነድ ኣብ ልዕሊ ግዛት መሬት ትግራይ ምምሕዳራዊ ስጉምትታት ብግልፂ ይቕጽል ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ብፍላይ ድማ ዕጡቃት ሰራዊት ሕወሓት ሸረሪና ኩናት ከፊቶም እዮም ብምባል እቲ ከባቢ ናይ ጸጥታ ስጋት ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ ልዕሊ ትኹረት ክወሃቦ ኣዚዙ እዩ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውረዶ ሰነድ ከም ዝሰፈረ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶርያ ብግልጽ ብምጥሓስ
ንምትሓስ ምስ ናይ ደገን ውሽጥን ሓይልታት ጸሚዱ ክልል ኣምሓራን ብሓፈሻውን ሃገረ ኢትዮጵያ ንምፍራስ ይሰርሕሎ ክብል ዝሓበረ ኮይኑ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ከባቢታት ወልቃይት ጸገዴን ሰቲት ሕሙራን ዝርከቡ ናይ ሕወሓት ተላእኽቲ ምጽራይን ምእሳርን ዝብሉ ድፍረታዊ ስጉምትታት ክውሰዱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፈሎ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ሰነድ ብንጹር ከም ዝሰፈረ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብ ማለት እውን ተወለድቲ ትግራይ ካብ ትግራይን ካልኦት ብሄራትን ዝተወለዱ ከም እውን ቀደም ክብል ናይ ሕወሓት መራሕትን ደገፍትን ዝነበሩ ግለሰባት ኣድላይ ዘበለ ክትትልን ቁፅጥርን ከገበረሎም ከም ዝግባእ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ጥቡቕ መምርሒ ኣውሪዱ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ዘጥሕስ ወይ እውን ምስ ሓይልታት ሕወሓት ወጊኑ ዝተሰለፈ ኣካል ኣድላይ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ እቲ ትእዛዝ ጠንቂቑ እዚ መምርሒ ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ተወኪስና ኣብ ከተማ ሕሙራ ዝርከቡ መርበብ ሓበሬታታትናን ፍልፍላትናን ከም ዝገለጽዎ ኣብ መሬት ዘሎ ወግዓዊ ምንቅስቓስ ብዕምቆት ይከታተሉ ኣለዉ ከምቲ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ መረዳእታ ዝሕብሮ ኣብ ከተማ ሕሙራ መብዛሕትኡ ህዝቢ ቅድም ክብል ወፂኡ ናብ ማእከል ሃገርን ናብ ከባብታት ኣምሓራን ከይዱ እዩ ድሕሪ ናይ ሸረሪና ኩናት ይብሉ ሕዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሕብረተሰብ መብዛሕትኡ በዝሒ ዝተዓጠቐን ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈረን ከም ዝኾነ እቶም ፍልፍላት ተረጋጊጾም ኩነታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሕሙራ ዘለው ተጋሩኸ እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶና መሊሶም ኣብዚ እዋን እዚ ትግራዋይ የኢሉ ብግልፂ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር የለን ክብሉ ገሊፆም ንሶም እቶም ናይ ኣምሓራ ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝብሉኻ እኳ ኢኻ ትኸውን ብምባል እቲ ፍርሓት ክሳብ ክንደይ ከም ዝሰፍሐ ኣረዲኦም ድሕሪ ኣብ ሸረሪና ተኻይዱ ዝተባሃለ ኩናት ኣብ ሕሙራ ዝርከቡ ተጋሩ ኣብ ከቢድ ፍርሕን ስጋትን ይርከቡ ኢሎም በብዕለቱ ናይ ፀጥታ ዝምልከታ ኣኼባታት ከም ዝልእኽዎምን ኣብተን ኣኼባታት ድማ ሓሳብ ካብ ናፃ ምግላፅ ከም ዘይከኣልን በኣንጻሩ ግን ኣብ ከቢድ ስጋት ከም ዘለው ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ንሎሚ ብትንታነ ናብ ዝሓረናዮ ዛዕባ ክነብለኩም ሕወሓት ኩናትን ከይቀፀለ ናብ መንገዲ ዕርቅን ሰላምን ዝኣትውሉ መንገዲ ክፀርጎ ኣለዎም ኢሎም ፕሮፌሰር ገላውዴዎስ ኣርኣያ ፕሮፌሰር ገላውዴዎስ ምስ ሮማናት ኦንላይን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ከም ዝበልዎ ኣብዚ እዋን ንዘጋጥም ኩናት ተበሊፁ ዝጥቀም ሓይሊ የለን እኳ ደኣስ ኣብ መንጎ ክልተ ተጋሩ ዝግበር ኩናት ኣብ ታሪክ ዘይተረኣየ ኣነዋር ተግባር እዩ ክብሉ ገሊፆም ተኩስ እንድሕር ቀፂሉ ማንም ጉጅለ ዝጥቀም የለን ማንም ህዝቢ ትግራይ ግን ዓብዪ ኪሳራ ክበፅሖ እዩ ብናተይ ርእይቶ ኣብ ታሪክ ትግራይ ድማ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ እቲ ኩናት ድሕር ቀፂሉ ኣብ መንጎ ክልተ ተጋሩ ይኸውን ምክንያቱም በዚ TDF ይብሉ እቶ TPF ይብሉ ስለዚ ክልቲኦም ተጋሩ እዮም ብድሕሪት ኮይኑ ነዋፍር ካልእ ኣካል ክህሉ ክእል እዩ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኹን ገለ ኹን ግን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ኣብ ታሪክና እኮ እዩ ትግራዋይ ሓደ ኮይኑ እዩ ብታሪክ ዝገጠመ ብኣሉላ ብዮሃንስ ተመስከረ እዩ ብታሪክ ቀደም እውን ዓጊቶም ዝሓዘዎም ነቶም ፀላእቲ ናይ ደገ ሓደ ስለ ዝኾኑ እዩ ሕጂ ግን ክልተ ደንበይ ዝረአ ዘሎ ኣነ እሱ የቕሩብ ኣሰኪፍኒ ዘሎ ብጣዕሚ ክልተ ደንበ ናይ ተጋሩ ስለዚ ትጉድኣት ኣብ ክልቲኦም ይኸውን እቲ መጨረሻ ዕዳ ዝኸፍል ከዓ ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዩ ምክንያቱ ካብቲ ዝነበረ ኩሓፍ ከይበለ ትቑስሉ ከይሓወየ ኢና ኣብ ኩናት ንኸይድ ዘለና ብተጋሩ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ኩናትን ናይ ምግውሃርን ንዝተፈላለዩ ሓይልታት ምውጋንን ናብ ጥፍኣት ዘምርሕ እዩ ክእረም ኣለዎ ዝበሉ ፕሮፌሰር ገላውዴዎስ ኣርኣያ ኣብ ክንዲ ብሰላም ብኩናት ፍትሒ ክርከብ ምድላይ ውድቀት እዩ ኢሎም ብፍላይ መራሕቲ ሕወሓት ኣብዚ እዋን ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እንተሰሪሖም ሃገራውን ዓለም ለኻውን ፖለቲካዊ ፍልጦ ክህልዎም ዝሕግዝ እዩ ኢሎም ሕጂ እውን ዝሪኦ ዘለኹ ኣይረፈደን ዋላ ኳሕኳሕ ይምፃእ ብክልቲኡ ወገን ኳሕኳሕ ይሃሉ ተኹሲ ይሃሉ እምበር ሕጂ እውን ኣይረፈደን ኣብ ኩናት ካብ ንኸይድ ህዝብና ካብ ነጥፍእ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ንኸነምርሕ ምእንቲ ንሕና እዚ ነገር እዚ ብሰላም ክንፈትሖ ንደሊ ኣለና ክብሉ ኣለዎም ኣብ 4 ኪሎ እውን ይብሉ ኣለዎ ወላቶም TPF በሎም ዋላ ኣብይ ከማን ከይተረፈ ባዕሉ ናይ ኣብይ ተዋቃዒ ሓንሳ ምክንያቱ ክልተ ዝብሎ ሓደ ከይከውን ይኽእል ዝኾነ ኮይኑ ግን ንሳቶም እውን ብሰላም ዝብል ናይ ሰላም መድረኽ ዝብል ኣሎ ሰላም ዝብል ሰላም ብዙሕ ይበሃል ኣሎ ብቲ ኣዲስ ኣበባ
ንምንታይ እዮም ነዚ ክሪእዎ ዘይከኣሉ እዞም ኣሕዋትና ናይ ሕወሓት መራሕቲ ንምንታይ እዩ ዋ ትዕርቂ እኮ ንዓቶም ይጠቕሞም እዩ ሓደ ግዜ ይረኽቡ ካልኣይ ናብ ዕንወትን ናብ ክሳራን ካብ ዝኣትዉ ናብ ዝሓሸ መገዲ ክኣትዉ ክእሉ እዮም ሳልሳይ እንዲያውም ናብ ዕርቂ እንድሕር ኣትዮም ሕወሓት ኣፍልጦውን ክረኽቡ እዮም በኢትዮጵያ ደረጃ በዞባ ደረጃ በዓለም ደረጃ ይተረፈ ፕሮፌሰር ገላውዴዎስ ኣርኣያ እንትቕፅሉ ኩናት ደው ንምባል እዞም ዝስዕቡ ምክሪ ሓሳባት ኣቕሪቦም ኣለው ካብ ምሁራን ምክሪ ምስማዕ ኣብ ዙርያ ሰላምን ኩናትን ዝተጻሕፉ መጽሓፍቲ ምንባብ ከምኡውን ሕወሓት ኩናትን ከይቀጸለ ናብ መንገዲ ዕርቅን ሰላምን ዝኣትወሉ መንገዲ ክጸርጎ ኣለዎም ኢሎም ዝሓሸ ዝመስለኒ ሓደ ምክሪ ምስማዕ ኣብ ምሁራት ካልኣይ ማዓት መጽሓፍቲ ተጻሕፈል ሓደ ሓብፅንሕ ኢለ ክጠቕሰ ሓደ መምሃሪ ክኸውን መንቲ ንሱ እውን ምንባብ ኣነ ከምዝሪኦ ዘለኹ ዓብዪ ሽግር ኮይኑ ዝረአዮ ዘለኹ ሕጂ እቲ ናይ ምንባብ ባህሊ ሙሉእ ጠፊኡ ዘሎ ትግራይ ሰብ ኣይነብብን እዩ ስእልካ ብቪድዮ ተሓፂሩ ዘይጠቅም ሶሻል ሚድያ ኣብኡ መዓት ግዜ ይጠፍእ እዚ ካብ ዝኸውን እቲ መጽሓፍቲ ተጻሕፈ ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ኩናትን ብዙሕ መጽሓፍቲ ተጻሒፉ ኣሎ መፍትሒኡ ከይተረፈ እዮም ዘቕርቡ እቶም ጸሓፍቲ ስለዚ ኣነ ዝሓሸ ዝመስለኒ ኩናት ከይቀጸለት ደው ኢሉ እቲ ኩናት ናብ ዕርቅን ሰላምን ዝኣትውሉ መገዲ ክጸርጉ ኣለዎም ሕወሓት ኢለ ዝኣምን ታሪክ ተጋሩ ዘምህረና ዝበሉ ፕሮፌሰር ገላውዴዎስ ዘጋጥም ባእስን ኣፈላላይን ብዘተክፍታሕ ምድላይን ባይቶን እዩ ሕዚ እውን እቲ ናይ ታሪክ መንገዲ ምኽታል ቀንዲ መዋፅኦ እዩ ክብሉ ኣረዲኦም ባይቶ ኮይ ዝፈትሐ ነበረ ናይ ፀገማት ናይ ትግራይ ኩሉ ግዜ ሽፍታ ኹን ኣንበጣ ኹን ሰብኣይን ሰበይትን ተባእሶ ይኹኑ ክልተ ቆሸት ብመሬት ተባእሶ ኹና ኩሉ ባይቶ ዝፈትሐ ነበረ ብሰላም እዚታት ዘይታቱን ክረአየና ከለዎ ናብ ጎንፂ ጥራይ ክንከይድ የብልናን ኩናት ጥራይ መፍትሒ ክንብል የብልናን ኩናት ጥራይ መፍትሒ ዝብል ዕሽነት እዩ ኩናት ድማ መዕነዊ እዩ ተፈትሓልካ ይክእልን ሓንቲ ነገር ክንጥንቀቕ ዘለና ኣብ ኩናት እንድሕር ተዓዊትካሲ ገለገለ ፈላስፋታት ዝብሎ ንስኻ እውን ተሳዒርካ ኢኻ ነቲ ፀላኢኻ ደኣኻ ደምሲስካዮ ዘለኻ እምበር ናባኻ እውን መዓት ጉድኣት መፂኡ ኣሎ ምክንያቱ መዓት መስዋእቲ ጌርካ ኢኻ ኣብቲ ዓወት ትበፂሕካ ዘለኻ ስለዚ ኩናት ፀገም ዝፈጥር ኣወግዶ ናይ ሰላም መገዲ ዝሓይሽ ካብ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ